सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयती। देखिए ये कितनी बुरी बात है, ये मीडिया पे आके इनको शर्म नहीं आती, आके कैसे दावे करते हैं। पता क्या दावा कर रहा था? 1400 साल पहले तो ऐनक भी नहीं थी। माशाल्लाह, ये इनकी कुल अकल है। ऐसी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को, मैं कहता हूं वजीर को नहीं, ऐसी वजारत को भी बंद हो जाना चाहिए जो ऐसे वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकती। जो वायरस साबुन से मर जाता है उसका ये इलाज वजारत साइंस टेक्नोलॉजी, वजारत हेल्थ, ये सारी वजारतें उसका इलाज नहीं दरियाफ्त कर सकती। ये हर दफा दूसरे के काम में मुदाखलत। साइंस का अंदाजा कभी दुरुस्त होता है और कभी गलत होता है, लेकिन रोयत बसरी, नजर जो चीज देखती है उसकी गवाही देती है, उसकी शहादत देती है। इस बदबख्त को यह अंदाजा नहीं कि ऐनक पहन के भी गवाही बसर ने देनी है, आंख ने देनी है। रोयत आंख ही ने चांद को देखना है। ये जी ऐनक से देख रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं। वो ऐनक और दूरबीन से देखना भी आंख ही की गवाही है। इतनी आम फहम बात इन लोगों को समझ नहीं आती। कहते हैं 1400 साल पहले ऐनक नहीं थी, दूरबीन नहीं थी। मुआद अल्लाह, इनका अल्लाह और रसूलुल्लाह पे यकीन होता तो इस तरह की निकम्मी बातें ये करते। 1400 साल पहले जो दीन आया, अल्लाह को नहीं था पता ये टेक्नोलॉजी ईजाद होनी है। अल्लाह को नहीं था पता टेलीस्कोप्स आनी है, सैटेलाइट आनी है। इन्होंने दीन को यह समझा हुआ है कि साइंस की जो इजादात है, मुआद अल्लाह, वो अल्लाह को भी नहीं था पता, और मुआद अल्लाह जैसे रसूलुल्लाह को भी नहीं थी खबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, सूमू लिरुयतिही, चांद देखोगे तो रोजा रखना, चांद देखोगे तो ईद करना। आप भी आज समझ के जाएं, अजीबोगरीब एक मतला पूरी कायनात में होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए। यह शरीयत का मतलूब ही नहीं। आपको किसने कह दिया कि एक ही दिन इत्तेहाद की निशानी है ईद होना? अगर एक ही दिन ईद होना इत्तेहाद की निशानी होता, इन गुमराहों से पूछिए। आज सोमालिया में, आज कीनिया के इलाकों में हमारे बहुत से शागिर्द, वो शरबानी साहब का शागिर्द, ऑडियो मौजूद, उठाइए नेट। आज सोमालिया में कई इलाकों में ईद हो चुकी है। रोयत बसरी के ऊपर कीनिया के बाद इलाकों में आज ईद हो चुकी है। अगर मतला एक है तो आज पूरी दुनिया में ईद सोमालिया के साथ क्यों नहीं हुई? और मेरे भाइयों, शरीयत का यह मतलूब ही नहीं है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक वक्त में फजर पढ़ें। अगर कोई बंदा आज ये कहना शुरू कर दे जी इत्तेहाद का मतलब ये है पूरी दुनिया में फजर एक वक्त में होनी चाहिए, ये कोई बात है अकल और लॉजिक और मंतक की? ये तो बात वो के जब जब जिस जिस जगह सूरज निकले वहां पे फजर हो जाए, ये तो अकल की बात है, ये तो हदीस की बात है। लेकिन पूरी दुनिया में जब पहले मुल्क में फजर हो, जब निकल आए मशरक के बईद के पहले मुल्क से, तो सारी दुनिया तब फजर पढ़ ले, चाहे अमेरिका में शाह का वक्त हुआ हो। ये कोई बात अकल की है? इसी तरह चांद एक दिन बाद अगर किसी जगह पहुंचता ही इख्तिलाफ मताले है, और मतले के हवाले से साइंस भी, उलमा भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, खुलाफाए राशिदीन के दौर के अंदर, दीन जिस दौर में मुकम्मल है वो कौन सा दौर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और खुलाफाए राशिदीन का दौर है। उन अदवार के अंदर लोग शाम से ईद करके आते थे, मदीना में पहुंचे, शाम से सहाबा आए, वो शाम से ईद करके आए थे, मदीना पहुंचे, क्या देखा? मदीना में ईद की नमाज हो रही है। कहा हम तो कल ईद की नमाज पढ़ के वहां से चले थे, आज यहां पहुंचे, आप यहां पे ईद पढ़ रहे हैं। तो नबी करीम ने क्या कहा था? सूमू लिरुयतिही, तुम्हारे लिए वहां का चांद मोतबर है, यहां के लिए यहां का चांद मोतबर है। इसका मतलब है चांद की कुछ मनाजिल हैं, वही चांद 21वीं का अगर अगले दिन पाकिस्तान में आता है तो इसके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक मुंतशिर होने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि हो सकता है साइंसदान और उलमा इस बारे में बैठे, इत्तेफाक करें कि पाकिस्तान में चांद के 2 मतले लगते हैं या नहीं लगते। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये सरहदें, ये तो जोग्राफिया इंसानी जिद्दोजहद के तहत मारदे वजूद में आया। हो सकता है पाकिस्तान में 2 मतले हों, एक मतले में चांद नजर आ जाता हो ग्वादर पिसरीन इलाकों में, मकरान की साहली पट्टी पे, वो इंतहाई मगरिब के जो इलाके हैं, हो सकता है उनका मतला खलीज के मुमालिक के साथ हो। तो ये फैसला कर लें, अगर वहां पे चांद नजर आए, वो लोग ईद खलीज के साथ कर लें, इसमें भी कोई
انتشار کی، افتراق کی بات ہے ہی نہیں. اور اگر ان کے مطلع کو بنیاد بنا کر پورا پاکستان عید ایک دن کر لے پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے کہ سائنس کے اندازے سے، اور یہ بھی بات یاد رکھے، کوئی بندہ اٹھے گمراہ وہ کہ 6 دن بعد عید ہوگی، یہ اسلام میں سرے سے جائز بات نہیں ہے. تو نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ کی مرضی، 6 دن بعد اللہ چاند کو طلوع کرے نہ کرے. تو نے آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا. کئی مرتبہ سائنسدان کہتے ہیں اتنے بجے بارش ہوگی، کئی دفعہ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ نہیں ہوتی. اب اس گمان کے اوپر، اس ظن کے اوپر، اس تخمین یعنی اندازے کے اوپر یہ ساری شرعی اصطلاحات ہیں. ظن، گمان، تخمین لگانا. ظن و گمان و تخمین کے اوپر یقین کر لینا یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے. یقین کس پہ ہوگا؟ رؤیت بصری پہ ہوگا. یہی ہوگا. پہلے سارا دن 5 دن ملک میں انتشار، افتراق اور اختلاف پھیلاتا رہا، اور ابھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ تو کمیٹی کا، کیونکہ حکومت نے کمیٹی کو ذمہ داری دی ہے. اگر ذمہ داری کمیٹی کی ہے تو علماء کو آپس میں بیٹھ کے مسائل حل کرنے دے. تیرا کیا کام ہے کہ تو بیٹھ کے 5 دن پہلے اعلان کر دیتا ہے اتنی تاریخ کو عید ہوگی؟ یہ ساری کی ساری باتیں خلاف شریعت ہیں. ہاں علماء کے مابین جو اختلاف ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، وہ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عادل اور سکہ گواہ چاہے، اگر آپ نے پاکستان کو 2 مطالعے میں تقسیم نہیں کرنا تو کسی بھی مطلع کا شخص، پشاور کا، مکران کا، بلوچستان کا، پختونخوا کا پٹھان ہو، وہ گواہی دے. آپ گواہ کی جانچ پڑتال کریں. اگر وہ عادل سکہ نمازی بندہ آپ کو گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے. یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے. پھر یہ نہ کہا جائے کہ 100 بندہ دیکھے گا، 1000 بندے دیکھیں گے تو مانیں گے. ایک عادل سکہ گواہ کی گواہی اسلام میں رؤیت حلال میں چاند کے نصاب میں قبول کر لینی چاہیے. علماء کے مابین یہ اختلاف ہے. اور مفتی یہ جو پوپل رئی صاحب ہیں، ان کا مفتی منیب کے ساتھ کیا اختلاف ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی انتشار کی بات ہے، اس وجہ سے اگر پورے ملک میں ایک عید، اور یار ایک عید کرنا اتحاد کی نشانی نہیں اسلام میں. اگر یہ اتحاد کی نشانی ہوتی تو رسول اللہ کے دور میں پوری ریاست میں ایک عید ہوتی. رسول اللہ کے دور کے اندر، خلفاء کے دور کے اندر ایک ہی ریاست میں، شام میں الگ عید ہو رہی ہے، مدینہ میں الگ عید ہو رہی ہے. پوری دنیا کے مسلمان فجر اپنے اپنے ٹائم کے مطابق پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ جی اچھا کوئی بندہ کہ جی سعودی عرب میں جب فجر کا ٹائم ہونا نا پوری دنیا کے مسلمان اس وقت فجر پڑھیں، لوگ اس کو جوتیاں ماریں گے. یہ کیسی بد عقلی کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ بد عقلی نہیں ہے کہ سعودیہ کا جو چاند ہے وہ پوری دنیا کے لیے معتبر ہو جائے. نہیں، اختلاف مطالعہ کے ہم قائل ہیں. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا